जय जगन्नाथ नमस्कार ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଡିଏସ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଡିଏସ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରାମ ଡାକ ସେବକ, ଗ୍ରାମ ଡାକ ସେବକର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କହିଦେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରି ପାରିବେ। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ 25,000 ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି 25,000 ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି 25,000 ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଡାକ ସେବକ 25,000 ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ସମୁଦାୟ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କହିଦେଇଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସରକାର ରହିଛି। पोस्ट नेम ये मेंशन कराଯାଇଛି। पोस्ट ऑफिस देखो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस अच्छी टोटल भैकेंसी 25,000। क्वालिफिकेशन 10th एंड मैट्रिकुलेशन। देखो आप 10th रे भल रिजल्ट करेंगे तो आपको ये क्लारीफाई करने चाहिए। जब आप 10th रे भल मार्क बेसिस के अच्छी तो ये आप मार्क बेसिस ही सिलेक्शन कराए। तो जो मानकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th +3 अच्छी किसी जहाँ जिते भी आप था ना कहीं कि आपंकर इम्पोर्टाट टपिक हूँ आपर 10th मार्क अनुसार सिलेक्शन करा जिवो। देखो जॉब कैटेगरी रही सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। जॉब लोकेशन ओडिशा अच्छी। देखो ये सैलरी अच्छी आप 12,000 29,380 टका पर्यटन अच्छी। तो स्टार्टिंग सैलरी आप 12,000 रही। पोस्ट वाइज आपंकर भ्यारी करते कौन आप सैलरी दिज्व। देखो ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम अच्छी, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर अच्छी एबीपीएम जो कहते हैं डाक सेवक। देखो ये सब गुड़िक पोस्ट अच्छी प्राय सब पोस्ट को मिसिक आप 25,000 पोस्ट बाहरी। तो जो मैंने इंटरेस्ट अच्छा कैंडिडेट पकड़ाई तो से डायरेक्ट वीडियो माध्यम देखिए पकई पारे। देखो ये सब देती खोर्धार के देखो खोर्धा डिस्ट्रिक्ट अच्छी। खोर्धार 1200 पोस्ट अच्छी, कटक 1500, पुरी 1000, बालेश्वर 1300, भद्रक 1200, मयूरभंज 1800 एवं जो रहा केन्द्रापड़ा 1100, केउंझर 1300, सुंदरगढ़ 1400, गंजाम 2000 एवं कलाहांडी 1000 और कोरापुट 1200 एमती सब अच्छी। देखो गोटी गोटी मुझे कहीदे जो जो जगह टिक मारूँ देखो आप मार्क करूँ जे से जगह आपंकर कौ डिस्ट्रिक्ट केते आपन भैकेंसी अच्छी। ये जिनसा आप देखो आउ थे स्थल को स्क्रॉल करुँची आपने जापर आहरी बहुत गुड़े रहीगले। देखो आप सुंदरगढ़ अच्छी 1400, गंजाम 2000 एवं कोरापुट जो कही नयागढ़ सब डिस्ट्रिक्ट भैकेंसी अच्छी। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन टोटल भाव मेंशन कराई कौ कौ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप रहा दरकार। मिनिमम 10th सर्टिफिकेट देखो 10th सर्टिफिकेट मांगुची। आपंकर मैथमेटिक्स और इंग्लीश रे आपन नॉलेज था दरकार। कंप्यूटर नॉलेज बेसिक जिन अच्छी। कंप्यूटर नॉलेज यदि आपको नहीं तो आप अप्लाई करूँ ना आपको हो ना। कंप्यूटर मेन बेसिक रोज कंप्यूटर एवं एज जो अच्छी आप 18 वर्ष रु 40 वर्ष पर्यटन अच्छी और एज रिलैक्सेशन अच्छी। एससी एसटी 5 वर्ष अच्छी, ओबीसी 3 वर्ष एवं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो रही से 10 वर्ष पर्यटन अच्छी एज रिलैक्सेशन। तो अदर रिक्वायरमेंट देखो तो आपण मैंने इंडियन सिटीजन हो दरकार। इंडियन आपंकर जो आधार कार्ड अच्छी इंडियन सिटीजन आप दरकार। वैलिडिटी आधार प्रूफ रहा दरकार। आपंकर ओडिशा जॉब लोकेशन जो रोचे आप जड़े इंडियन नहीं दरकार। आधार कार्ड आपंकर जो एरिया अच्छे वैलिडिटी आधार थी दरकार। कौन प्रकार छेड़छाड़ी हो पारे। ये देखो एप्लिकेशन प्रोसेस हाउ टू अप्लाई देखिए। प्रथम कथा कही रखुच्छी बर्तमान ऑनलाइन अप्लाई मोड अच्छी। जो मैंने चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इंडिया पोस्ट ऑनलाइन जो देखा सर्विस दिखाई विजिट ऑफिशियल वेबसाइट अच्छी तो ताको आप प्रिफर कर जापारे। अपलोड डॉक्यूमेंट कौन रोचे 10th मार्कशीट रोचे, कार सर्टिफिकेट रोचे, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो रोचे, सिग्नेचर रोचे। पेबल एप्लिकेशन जो मानकर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अच्छा से 100% 100 माने 100 रुपीस अच्छी आपंकर एप्लिकेशन फीस। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैटेगरी जब आप फीमेल कैटेगरी जनरल भी चाहते ना कहीं आपको ये पैसा देवा पड़ो ना। एप्लिकेशन फीस अदर मान जो अच्छी 100 अच्छी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जो मानक रिलैक्सेशन कर देखो सिलेक्शन प्रोसेस कौन अच्छी। ओडिशा जीडीएस 2025 देखो सिलेक्शन अच्छी। आप मेरिट अनुसार आप सिलेक्शन कर सैलरी देखो आपको कही 12,000 29,380 पर्यटन अच्छी। ब्रांच मास्टर
ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି 10,000ରୁ 24,470 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଡାକ ସେବକଙ୍କର 10,000ରୁ 24,470 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଏ ଟିଏ ସବୁ କିଛି କଟିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ବେଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 25,000 ବଡ଼ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହୁଛି। ପ୍ରାୟ ପିଲା ତ ଏଠି 25,000 ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି, ପ୍ରାୟ ପିଲା ପାଇଯିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବର 25ରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଚାଲିଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ନଭେମ୍ବରରେ ସରିବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପକାଇଥିବେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତାଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଶୋ କରିବ, ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ହେଇପାରେ, ଫେବୃଆରୀ ହେଇପାରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। 2026 ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, সেটা সরকারଙ୍କ ଉପରେ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି 10th ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ରହିବା ଦରକାର, ମାର୍କସିଟ୍, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଡିଓବି ମାନେ ମିଶିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଏଇସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଜିଡିଏସ୍ ଜବ୍ 2025, नो एग्जाम सिलेक्शन प्रॉपर्ली 10th मार्क्स ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 10th ର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି, ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ପରସେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଜବ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ କାଟାଗୋରୀ ରହୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମ ପେନସନ୍ ରହୁଛି, ପେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପାଇପାରିବେ। ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଫିକ୍ସ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଏଇ ଏତିକି ସମୟରୁ ଏତିକି ସମୟ ଆପଣ ମାନେ ୱାର୍କ କରିବେ, ତାଠୁ ଅଧିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଜବ୍ ଅଛି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେଟାରୁ କେତେଟା ଆପଣ ଯାଇକି ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଛି, 2 ମିନିଟ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଟିକେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ସହ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଫାଇନାଲ ୱାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବା ଏବଂ ଲେଖିପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଚାଲିଛି।